오, 뭐야? 이건 뭐야? 오, 아침 7시인가 지금? 8시인가? 야, 근데 확실히 다르다, 느낌이. 방콕 가고. 그치? 새로운 느낌. 달라? 좋은데? 이거 한국 방송에 진짜 많이 나왔어. 이게 이름이 뭐야? 빠텅고. 빠텅고. 봐봐. 딥 프라이드 다우 스틱? 빠텅고. 빠텅고. 텅꾸? 텅고. 텅고. 빠텅고. 빠텅고. 어. 아. 이걸 이렇게. 맞죠? 이거 연유지? 연유에 찍어가지고 응. 맛있어. 이걸 아침에 먹나봐요. 알로이. 약간 찹쌀 도너츠에다가 연유 찍어 먹는 맛. 이รายการเกาหลีออกเยอะมาก ทำไม 와, 다른 나라 같아. เหมือนไม่ใช่ต่างประเทศอ่ะ วันนี้พาไปร้านกาแฟก่อนเนาะ อากาศดี เพราะว่าตอนบ่ายคุณต้องไปขอใบรับรองแพทย์ก่อน อยากไปไหน 난 no have information. อาส เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ เขาเหมือนเราไปมีไฟใช่ไหม 이건 무슨 차야? อันนี้ชาอะไรวะ นกชาอันเนี้ย ชา 그린티? เขียว ชาเขียว กรีนที 그린티. 녹차래요, 녹차. 녹차 향이 나면서 약간 꽃향기도 나고. อ้าน้ำตา 쪽. ข้าวต้มหมู 이건 카오똠이야? ข้าวต้มหมู อันนี้เรียกว่าข้าวต้มหมู 약간 국밥? อ่า ใช่ แบบ อัพคือเจดูอาชิมกินนะ ให้อาพาอยู่กินหมูกระชัว 국밥, 태국의 국밥. 카오똠. ข้าวต้มหมู ข้าวต้มหมู 카오똠 무. 국밥이에요, 국밥. 돼지고기 국밥. 너는 쪽이네. 쪽. จบ หน้าตาดูดีนะเมื่อกี้เป็นไข่กระทะ ใส่กระทะถ้าไม่อิ่มมันก็กินอีก 대부분 아침을 이렇게 먹는다 뭐 합니다. ใช่ตอนเช้ากินแบบนี้แหละ ตอนเช้ากินแบบนี้เลย ตอนเช้าคนไทยใช่ไหมไทยอุสลาม เอาโจ๊กใส่ กินอันนี้นะ학교 가기 전에 엄마가 이거 아, 아침에? 아침에 그리고 우유랑 아.ถ่ายตลอดชีวิตติดคอนเทนต์ มีติดคอนเทนต์ เขาก็บอกว่ารอไม่ได้นะ รอไม่ได้กูก็แบบพี่ไปให้เร็วที่สุดโอ้โหเขาพากูบิดแบบว่ะ อ๋อไม่ได้สั่งน้ำส้ม แต่ช่วงอ่ะคะ อ๋อชุดอาหารเช้าของบุม 이거 그 เบรกฟาสต์ 브렉퍼스트 세트 이거 오렌지 주스 밭. 저는 서양식 브렉퍼스트를 시켰어요. 이게 뭐야? ไทย 런, 잘ไหม? อ่า 카운터가 어. 러이 21까지 있어. 카운터가 อ่า 너무 많아. กูก็บอกว่ามึงไปเอาตั๋วก่อนเลยกูบอกมัน เอ นี้ อ ไอ้ชิบะ엄청 많아 에어팟 링크 있어 람캄행 아 20분 남았어 내가 어떡하지? 내가 어떡하지? 나 미키한테 ไม่ทาน 나 แน่นอน 못 갈 것 같은데 내 그 다음 거 가야 될 것 같아. 근데 내가 이거 봤어 오토바이 타면 18분? 뭐 버스 찾았어. 그래서 어. 드라이버한테 맨 처음에 통화 얘랑 시켜줬어. แล้ว5นาทีอ่ะแล้วก็แบบไอ้เหี้ยกูจะไปทันได้ไงวะ5นาทีอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บกูอุ้มกระเป๋าอย่างนี้มึง내가 캐리 있잖아 내가 이렇게 뚝뚝뚝뚝 떼어왔어 오토바이 택시 기사님한테 피가 빨리 가주세요 아니 처음에 내가 플랫폼 갔어. 그래서 너 통화 시켜줬잖아. 근데 거기서 안내원 드라이버랑 안내원이 안 된대. 얘 그 시간 안에 무조건 와야 된다고 얘기했어 처음에. 안 돼, 기다리는 거 안 돼 อ๋อ 이랬어. อ๋ออ๋อ 그래서 나 탔어. 너 한국 사람이가 어. 그래서 내가 아씨 조금만 기다려주면 되는데 왜 안 기다려주지 하고 일단 나 혼자 탔어. 티켓 그거 อ๋อ 하고. อ๋ออ๋อ 근데 얘가 갑자기 나 20분 안으로 갈 수 있어 이러는 거야. 또 나한테 캡처 보냈어. 그래서 내가 안내원한테 또 갔어. 그래서 푸안 마티오 이스미나티 러 다이마이 했더니 안내원이 마이다이 이러는 ไม่ได้ 거야. เพราะว่ามันเป็นของเกาหลีกูก็เลยบอกเป ไม่ ลี่ยน 20 นาทีเขารอไม่ได้อยู่แล้ว ไม่คือเวลามันเหลือประมาณ15นาที อ่า แล้วกูจะไปถึงภายใน
ใน20 นาที เขา เล ก็ ท เลยบอกว่า 5 ไม่ นาที ได้ 지금 오토바이 타고 온다고 12분 또 얘기했어. 그랬더니 อันเดนเด 또 안 된다는 거야. 내가 3번 물어봤어. 아줌마한테 내가 보여주고 기다려달라고 제발 이렇게 얘기했어. 그랬더니 아줌마가 드라이버한테 지금 빨리 얘기해봐. 맨 처음에 그랬지 콩가올리 아니다. 내 친구 콘타이다. 그러니까 기다려달라. กูบอกพี่ 제시팟입니다. 얘가 맨 처음에 나한테 그런 거야. 야 나 못 가. 티켓 버려 이러는 거야. มุกขอจะผ่านกูละ 티켓 버리래. คือจีนั่น 그래서 내가 คือยังไงคือเวลามันไอ้นี่อยู่แล้วอะคืออยู่บนแอร์ลิงอะรามคำแหงนะมึงกูยังดูเวลามันจะไปทันได้ไงวะคือแบบ มันไม่ทันอยู่แล้ว แต่ว่าถ้าพอใจยังไงก็ทัน 아 진짜 어제는 미션 임파서블 진짜. 와 나도 그렇고 난 버스 안에서 계속 해는 거. 제발 한국 사람 아니니까 제발 기다려달라. 제발 콩가올리 아니라고. 왜냐면 얘가 라인으로 우리 채팅이 다 바싹 까올리잖아. โอ้ 그러니 얘가 스크린샷도 ภาษาเกาหลี 바싹 까올려. 이 희야. 마이도 바싹 까이나. 그러니까 계속 거기서는 이거 한국 사람. 한국 사람인데 계속 กูก็ตลกสินะเมื่อวานอะมันเป็นอะไรที่แบบกูเดินชนคนในสนามบินแล้วกูก็แบบไม่รู้อะแอร์พอร์ตเทรล 아니 나 티켓팅 하는데도 시간 없어 나 시간 없어 티켓팅 하는데 근데 카운터 아줌마 나한테 계속 한국 사람이야? 이러면서 웃으면서 계속 말 걸어 나한테 나 바쁜데 아니 티켓 줘 그럼 까올리라 เกาหลีเหรอเกาหลีเหรอเอาอู้อยู่ฮะ เอาเมื่อวานอะว่าแบบชินเจออุริกับชองชิโร่เพื่อนกูเด็ทุกคนก็มาแบบเห็นไอ้นี่เป็นคนเดียวถือกล้องอย่างนี้แต่มึงก็แบบไปถามมันกูก็แบบ 진짜 เกาหลีเหรอ กูเข้าใจมันนะ 웃으면서 그럼 까올리라 아 국가를 잘 빨리 가라고 이렇게 아 สุดยอดอ่ะกูบอกยังไงไม่ทันแน่เลยคือแบบอย่างที่กูบอกโอ๊ยดีเลย50 นาทีแบบโอ๊ยทันดีเลย50 นาทีสรุป2 ชั่วโมง นั่งในเครื่อง เออ มันไม่คุ้ม 쉽지 않아 나보다 하얘 นะเพราะว่า 안녕하세요 운전할 수 있어요? 네. 근데 이게 느낌이 좀 달라. 나는 왼쪽에서. 맞아 맞아 해봤어? 아니 안 해봤어 처음이야. 처음이야? 아 이것도 달라. อ๋อทันละ 이것도. 그래, 나 왼쪽에. 깜빡이 여기거든. 어. 한국은. 사이콰 이거 여긴데 อ๋อ 달라. 오 여기 미키 집에 왔어요. 너무 커 고양이 키우네. 오. 여기 미키 집이래. โอ้ไม่ได้ 와 완전 시골입니다. 진짜 시골. 강원도 시골 느낌. 강원도 철원 느낌. 집도 시골 같아요. 와. 진짜 시골. 아무것도 없어요. 밤 되면 여기 가로등도 없고 밤 되면 엄청 어두워질 것 같아. 와, 얘네 시골 부잣집 같은데 마당 넓고, 야, 집도 신식이고 차도 있고 오토바이도 2대나 있고. 야. 어떻게 갔어? 여기 โคเรียชิป 여기 이게 고양이 집이라고? 어. 헐. 오, 왜 이렇게 넓어 고양이 집? ที่ว่า 아 여기로 들어가는 거라고? 아, 그 뭐지 뭉기 있는데 그냥 이렇게 해. 여기 때문에 야 여기 고양이 집이야? 무서워 걔는 무서워. 위สวยมากเลยน่ารัก 쟤도 간다. ผู้ชายเหรอ? ผู้ชายทั้งคู่เลย ผู้ชายสองตัว 남자 둘도 남자. 거기 커지
어. 얘 강아지야. 얘 강아지 똑같아. 진짜. 얘는 와. 나한테. 캔 좋아. 사람. 캔 사람 안 좋아. 만지지 말래. 씨. 원래 여기 만지면 좋아해 주는 거 아니야? 아니야. 아니야. ตัวใหญ่มาก 오이. แม่ให้แม่จับไหมจับแม่จับได้หมด 아. แต่เราจะจับได้เมียวมองอะไรอ่ะเมียวพี่มานี่ลูก 안 와. 도망간다. 주인을 주인을 싫어하는 거. 엄마는 괜찮아. 줘봐. 싫대. 엄마니 와, 얘도 커. เนี่ยนะลูกขอกลับหน่อยก้า 진짜 이쁘게 생겼다. อ๋ออ๋อ 싫대. 내려달래. อ๋อนี่อะไร 막 얘 강아지한테 내가 이렇게 냥냥 원래 얘 강아지는 사람 가자 얘 강아지는 나 싫어해. 아, 진짜? 어. 강아지도 있어? 한국에. 뭐지야 아, 한국에. 아, 한국 그 강아지. 나 싫어해 얘는. 진짜? 왜? 왜? 나 맨날 แกล้งมันนะ 냥냥냥냥 이렇게. 헐. 얘는 나 싫어. เอาของลงรถก่อนอันนี้รถเพิ่งซื้อเหรอ ใช่แล้วจ้า 아, 이거 샀구나. 꽤 있어 샀어. 이거는 모터사이클 얼마야, 태국은? 모터사이클 이런 거? 200 만약에 중고로 사면. อ๋อ 중고. 200 ท่านมาเนาะนี่ก็ที่ดิวดิวไหมคุณไม่ชอบเข้าหน้าบ้านเนาะ 와, 씨. 진짜. 얘는 앞에 안 들어가. 맨날. 왜? 오이, 조심해라. 야. 오, 큰일 날 뻔했어, 너. 야, 나 여기 왔잖아. 맨날 여기. 이거 큰일 날 뻔했어. 처음 아니야. พอหวานเนี่ยเป็นนะ 와, 방 진짜 크다. 집 왜 이렇게 커? 오, 집 진짜 크다. 밖에 버리는데 그냥 스몰 사이즈 우와, 뭐야. 우와. 진짜 크다, 여기. 엄마 요리했네. 응. 매 한번 팔아. 우와, 뭐 방이 왜 이렇게 많아? 여기 하나. ตรงนี้นึงนะจ๊ะเธอจ๋า 와, 여기도 하나. 침대 왜 이렇게 커? 안 커는데? 킹 사이즈인데, 이거? 엄마는 더 커. 잠시만. 엄마는 더 커. 그지? 엄마 방. 따로. 와, 여기 화장실도 있고. 엄마만 있어. 와. 네 방 없어. 이건 누구 방이야? 네 거. 와. 못나네. 넌 해래. 응? 넌 올라오래. 여기서 셋이서 자면 돼. 같이 자. 세 명이서. 돼? 어. 나 여기 왔을 때나 여기. ไม่พวกมึงอะนอนนี่สองคนได้ไหมกูนอนกับแม่กูก็ได้ 꾸며놓은 가만. ให้มันนอนพื้นกันอ่ะ 와. 진짜 크다, 방. 야, 저기 또 화장실 또 있고. 와. 꾸너니 소파니. 와, 여기 화장실이 또 있어. 여기 한번. 와. 진짜 좋다. 주방 진짜 넓다. 근데 그게 없네. 뭐가? 그 가스 파이. 엄마가 여기 응. 여기 집에 요리 안 해. 거기. 아. 거기서 요리한대. 여기는 여기선 안 하고 아까 거기 고양이 그쪽에서 요리. 과일. 시골 오면 과일이랑 돼. ไม่มีอะไรเพราะว่าแม่ไม่กินอะไร 된장 เพ 있어. ราะว่าเธอมาอีกเซอร์เคนยังอีกเซอร์ 이건 뭐야? เพราะว่าเธอ 어,
mẹ 먹고 아 나 안 먹고 신기하다. 옛날 스타일이야. 아 그게 우리 할아버지도 이런 거. 아 여기다 물 담아놓고 이제 아침에 어. 한 잔씩 이렇게 떠먹었어? 오 신기하다. 추하네. 옛날에 아 냉장고. 여기다가 놓으면은 어. 냉장고 없을 때 한국과 똑같네. 옛날에 냉장고 없어서 이거 물. 와, 할아버지 생각나네. 할아버지 생각나네. 이거 보니까. 그 태국도 그런 게 있구나. 신기하다. 조금 릴렉스 그래 팍펀 하자 팍펀.พักผ่อน 응. อันนี้อะไรเนี่ยแกงต้มผักกาดกินไหม